प्रेज लॉर्ड प्रेम प्रभु लोक मैंने भाई और भूणी मैंने शुभ सकाल प्रभुंर दान सदा प्रभु परमेश्वर जीशु पवित्र आत्मा आज सकाल समय आम साथ मुखामुखी कथा होती प्रेम भाई और भूणी मैंने दयచేసి प्रभुंर वाक्य पर आसक्ति रखु प्रभुंर वाक्य पर ध्यान दिंतु पिता लोक मैंने आज सदाप्रभु परमेश्वर कौ विषय आम साथ कथा होती कौ कौ द्वारा मतलब कथा होती प्रेमना प्रभु आम जाना से विषय आम जाना पूर्वर प्रेमना भाई और भूणी मैंने आपण मैंने आज बहुत खुशी अच्छे बोलिकी मुझे विश्वास करुच्ची कौन कहले प्रभु आपण मान समस्त को प्रभु तक कृपा अनुग्रह देते बोलिकी हालेलुया। चलते प्रेमना प्रभु लोक मैंने भाई और भूणी मैंने वाक्य को जीवा पूर्वर आम मान वाक्य कहवाक मत कृपा अनुग्रह देते प्रभु को मुझे बहुत बहुत मुझे धन्यवाद जनाऊँगी आ प्रत्येक लोक मैंने यही प्रभुंर वाक्य आपण मैंने शुणुच बोलिकी मो विश्वास प्रभुंर नाम आपण मानक प्रेज जनाऊँ हालेलुया। चलते भाई भौणी मैंने आज आम वाक्य को जीवा आज प्रसंग गोटे हूँ प्रियमना प्रभु लोक मैंने कौन से समस्या को तुम्हें देखिकी भय कर ना कौन से समस्या को देखिक भय कर ना हालेलुया। चलते प्रेमना प्रभु लोक मैंने आज अनेक लोक मैंने समस्या को डरुंच अनेक लोक मैंने छोट छोट झगड़ा को ताड़ना को आउ अनेक लोक मैंने समस्या को कष्ट को निंदा चिंता दुख को अनेक लोक मैंने भय कर प्रभु लोक मैंने भाई भूण सदाप्रभु परमेश्वर कहते तेरे कौन तुम समस्या को तुम भय करने को डर कर ना मु तुम साथी अच्छी बोलिकी सदाप्रभु प्रमिश करम साथी चलते प्रेमना प्रभु लोक मैंने वाक्य को जीवा पूर्व प्रेमना प्रभु लोक मैंने वाक्य आनी बाइबल आनी प्रत्येक लोक मैंने बाइबल तुम खोलतु पुस्तक आनी लोक मैंने पुस्तक को लेखु प्रति वाक्य अन्य व्यक्ति कहवाई मिलिकी सदाप्रभु परमेश्वर आपण साहाय्य करेंगे हालेलुया। चलते प्रेमना प्रभु लोक मैंने हेब्री पुस्तक 10 अध्याय 35 पद आम पढ़ा हेब्री पुस्तक 10 अध्याय 35 पद यही जगह कौन को लिखा जाए प्रियमना प्रभु लोक मैंने ये चलतु पढ़ुची शुणु समस्ते औ तो ए तुम मान साहस परित्याग कर ना से महापुरस्कार अच्छी प्रियमना प्रभु लोक मैंने ये वाक्य ये कौच आमको पवित्र वाक्य आमको जनाऊे तुम मान साहस परित्याग आउ कर ना साहस परित्याग प्रेमना प्रभु लोक मैंने अनेक लोक मान जीवन में छोट छोट समस्या आसला समय ताड़ना आसला समय प्रियमना प्रभु लोक मैंने समस्ते शुणु प्रभुंर वाक्य पर ध्यान दिंतु समस्त लोक मान जीवन में दुख आसूची कष्ट आसूची चिंता मंद आसूची आसी थाए प्रेमना प्रभु लोक मैंने से तुम मैंने से कष्ट को दुख को समस्या को ताड़ना को तुम्हें देखिकी भय करने को दरकार नहीं प्रेमना प्रभु लोक मैंने तुम्हें सर्वप्रथम प्रभु निकट में तुम्हें कौन रखा पड़ो तुम पाखे साहस त्याग कर ना साहस तुम्हें हराओ ना बोलिकी सदा प्रभु परमेश्वर ये वाक्य द्वारा आम मानक जनाऊँगी प्रेमना प्रभु लोक मैंने से जो माने हराउछंती से माने हारी जाउछंती जो माने परित्याग करूना से मानक महापुरस्कार मध्य पाउछंती प्रियमना प्रभु लोक मैंने हालेलुया। प्रियमना प्रभु लोक मैंने भाई और भौणी मैंने ये जगह मुझे कौन कहवाक चाहूँगी बेले ये वाक्य कौची ओ तो ए तुम मैंने साहस परित्याग कर ना से महापुरस्कार अच्छी बोलिकी ये वाक्य आमको जनाऊँगी प्रभु कहते जगार ये जगह प्रभु कहते तुम्हें मैंने केबेले धैर्य आ विश्वास परित्याग कर ना आजिकल अनेक लोक मैंने छोट समस्या आसला समय निकट को ताड़ना आसला समय निकट को दुख आसला समय सर्वप्रथम साहस आ विश्वास हर बस हराउछंती प्रभु कहते तुम मान आसुवा समस्या हेले भी केते बड़ समस्या हो सदा प्रभु परमेश्वर कहते तुम जीवन को आसुवा समस्या हेले भी तुम्हें माने सर्वप्रथम कौन करने को पड़ो बोले प्रभु को सन्निधि में आंटू पकईकि प्रभु को प्रार्थना कर दरकार प्रार्थना कर आम मान प्रभु साहस आउ धैर्य
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଆତ୍ମା ମୋ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ହରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂଗୀତ ଲେଖକ ଦାଉଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂଗୀତ 56 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 56 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପଢ଼ୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭୀତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଦାଉଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୀତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ଦାଉଦ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ରଖୁଛି, ମୁଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନକୁ କେତେ ସମସ୍ୟା, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦ ଏତେ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭୟ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦାଉଦ ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୟ କରିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ବେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟ କରିବି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସାଥିରେ ଆମ ସାଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଭୟ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାଗନ୍ତୁ, ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ୟାର ମୋତେ ଦୂର କର, ସେ ତାଡ଼ନାରେ ମୋତେ ଦୂର କର, ସେଇ ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ଦୂର କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗ। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମାର ତାকে ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଭୟ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତ ସଂଗୀତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଏଇ ଦାଉଦ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲି ଓ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁଣି ମୋର ସବୁ ଭୟରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦ ଏତେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଦିଗ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୟ ଆସିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର କଲେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଦାଉଦ କହିଲା ପରି ପ୍ରେମରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତୁମ ଜୀବନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦାଉଦଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରି ମୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର